So hello students, আজি আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ক্লাছ নম্বৰ 2 আৰু obviously আমি মেকিং অফ দ্য কনস্টিটিউশন দি আমি স্টার্ট কৰিছিলো। সো মেকিং অফ দ্য কনস্টিটিউশন পার্ট 2 ক্লাছ নম্বৰ 2 ক্লিয়াৰ। সো সৰু এটা ৰিকেপ যে লাষ্ট পার্ট 1 ত আমি কি কি চাইছো এবাৰ নোট কপি উলাই লওক, যিসকলে নোট ধুনীয়াকে বনাইছে এবাৰ চাই লওক। সো আমি কি ফার্স্ট পার্টত ফার্স্ট ক্লাছত আমি কি চাইছিলো যে হোৱাট ইজ কনস্টিটিউশন, সংবিধান কাক কোৱা হয়, ফার্স্ট কোন কান্ট্ৰিয়ে সংবিধান বনাইছিল, ইউএসএ সংবিধান বনাইছিল, কোন ইয়াৰত বনাইছিল, 1787 বনাইছিল হয় নাই। ইয়াৰ পিছত ইন্ডিয়াত কনস্টিটিউশন কেতিয়াৰ পৰা হল, মানে কনস্টিটিউশন লাগে বুলি কেতিয়াৰ পৰা এই ডিমান্ডটো কৰা হল। साइमन कमीशन इंडिया আহিল 1928, जिसके बारे में आप लोग क्लास नंबर 12 हिस्ट्री में भी अभी सुन रहे होंगे। 1928 साइमन कमीशन আহিছিল, তেখেতসকলে বাৰু सेक्रेटरी जनरल डायरेक्ट इंडिया खुला चैलेंज दिले যে अगर हिम्मत है तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाइए, নিজৰ সংবিধান নিজে বনাই লওক যদি হিম্মত আছে। যদি এইটো এনসার দি পিনে মতিলাল নেহেৰু তেখেতে এটা নেহেৰু ৰিপোর্ট এটা সাবমিট কৰিছিল ইন দ্য ইয়ার 1928, কিন্তু এটাৰ লগত কনস্টিটিউশন সম্পৰ্ক নাই, জাস্ট এটা ড্রাফট কপি এটা দিছিল। ইয়াৰ পিছত 1934 এম এন ৰয় মানে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ হেড আছিল, তেখেতে এটা দাবী দিছিল যে নিজৰ ইণ্ডিয়া কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি হোৱাটো প্ৰয়োজন। 1935 আইএনসি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অফিচিয়েলি কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ডিমান্ড কৰিলে হয় নাই। ইয়াৰ পিছত বেলেগ বেলেগ অফাৰ আহা স্টার্ট হল ব্ৰিটেনৰ পৰা, বিকজ যাতে ইণ্ডিয়া বিকজ এই সময়ত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলি আছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলি আছিল বাৰু। সো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলি আছিল, এই কাৰণে বহুত কেইটা অফাৰ আহা স্টার্ট হল, অগস্ট অফার, ক্রিপস প্রপোজাল হয় নে, ওয়েবল প্ল্যান, লাস্টলৈকে আমি পালো ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান, সিএমপি যেটো কোৱা হয় ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান আহিল 1946। তিনিজন মেম্বাৰ আছিল, প্যাথিক লৰেন্স, এভি আলেকজান্ডাৰ আৰু ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ। এই তিনিজনে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান লৈ আহিল, যেটো বাৰু মুছলিম লীগ আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দুটা পাৰ্টিয়ে একসেপ্ট কৰিছিল। আৰু লগতে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানৰ জৰিয়তে আমাৰ সিট কেইটা ডিসাইড কৰা হ'ল যে কেইটা সিটত ইলেকশন কৰা হ'ব, কেইটা নমিনেটেড সিট। সো টোটাল নাম্বার অফ সিটস কিমান আছিল 389 হয় না। ইয়াতে ইলেকশন কৰা হৈছিল 296 সিটত আৰু নমিনেটেড সিট আছিল 93 সিটস। এতিয়া 296 ৰ ভিতৰত আকৌ ডিভাইড কৰা আছিল 292 আৰু 4, মানে মুঠতে 389 টোটাল সিটস আছিল। তাতে ৰিজাৰ্ভেশনৰ কথাও আছিল যে মুসলিম, শিখ আৰু জেনাৰেল এই তিনিটা বেলেগ বেলেগ ক্যাটাগৰি হিচাপে ৰিজাৰ্ভেশন দিয়া হ'ব। লগতে আৰু এটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছিল যে 1:1 মিলিয়ন, মানে প্ৰতি 10 লাখ মানুহৰ ভিতৰত এজনক সিলেক্ট কৰা হ'ব এজ আ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ। লাষ্টত আমি যেটো ডিসকাস কৰিছো এটো হল যে কি জৰিয়তে যেটো প্ৰসেস কি আছিল, ইলেকশনৰ প্ৰসেস কি আছিল। তো তাতে মই কৈছিলো এটো ইনডাইৰেক্ট ইলেকশন হয়, এটো ডাইৰেক্ট ইলেকশন নহয়, যেটো বাৰু প্ৰপোৰ্শনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আৰু এসটিভি সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰেবল ভোট। এটো মই এতিয়া এক্সপ্লেইন নকৰো, বিকজ অলৰেডি আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত এটো এক্সপ্লেইন কৰা হৈছিল। সো এতিয়ালৈকে আমাৰ লাस्ट क्लास क्लास नंबर 1 इमानखिनि डिस्कशन হৈছিল। এতিয়া देखिए अभी देखिए क्या होगा। अभी आपका ऑलरेडी कितना सीट में केटा सीटत इलेक्शन करा होबो, कोन कोन ठाইৰ পৰা মানুহ আহিব, কি আহিব, গোটেইখিনি ডিসাইড কৰা হল। अभी मस्त नहा धोआ के आपका इलेक्शन अभी करने का टाइम आ गया है। इलेक्शन যেটো ইলেকশনৰ কথা বাৰে বাৰে মই লাষ্ট ক্লাসলৈ কৈছো, ইলেকশন হ'ব ইলেকশনৰ কাৰণে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে সিট থিৰ এইবিলাক গোটেইখিনি ডিসাইড কৰিলে। সো ইলেকশন হেল্ড ইন, কেতিয়া ইলেকশন হল, ইলেকশনস হেল্ড ইন কোন মাহত ইলেকশন হল, জুলাই আৰু অগষ্ট, এই দুটা মাহ ইলেকশন বা ভোট চলিল। আৰু ইলেকশনৰ যেটো প্ৰসেস এটো जुलाई और अगस्तत होल, कौन ईयर 1946 19। अभी देखिए ये वाला चैप्टर में पहले मैं बोल देता हूं, लास्ट क्लास में भी आप देखे होंगे बहुत सारा उसमें फैक्ट आ रहा था, बहुत ज्यादा डेटा आ रहा था, अलग अलग डेट है, अलग अलग आदमी का नाम है। ये चैप्टर में आपको अभी भी आज भी ऐसे बहुत सारा डेटा, बहुत सारा डेट्स मिलेगा जो आपको याद करना पड़ेगा। ये चैप्टर में आपको आर्टिकल, इस आर्टिकल में ये है वो है, जो कि हम लोग पॉलिटिक बोलने से हम लोग जो जानते हैं, प्रेसिडेंट का पावर, प्राइम मिनिस्टर का पावर, कौन सा आर्टिकल, वो सब अभी डिसाइड नहीं हो, तो आपके बात का बात है। पहले आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रहे हैं अभी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाना का बात आएगा, उसमें बहुत सारा डेट, डेटा, फैक्ट, इंफॉर्मेशन बहुत सारा आएगा, जो आपको सिर्फ याद करते हुए जाना है, ऑर्डर मेंटेन करते हुए कि कौन सा चीज पहले हुआ था, कौन सा चीज बाद में हुआ था, उस हिसाब से आपको याद रखते हुए जाना है। तो जुलाई और अगस्त माहत अपना की हल इलेक्शन हल 1946 जुलाई और अगस्त इलेक्शन हल। इलेक्शনৰ ৰিজাল্ট আহি গল। ইলেকশনৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট আহি গল কি হল, এতিয়া ইলেকশনৰ ৰিজাল্ট আহাৰ সময়, ইলেকশন হোৱাৰ পিছত ইলেকশনৰ ৰিজাল্ট আহি গল। সো যেতিয়া ৰিজাল্ট আহি গল, ৰিজাল্টত কি পোৱা গল, আইএনসি, মুসলিম লীগ আৰু আদার্স, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাৰ্টিও বাৰু কেইটা আছিল, মেইন বাৰু আইএনসি আছিল আৰু মুসলিম লীগ আছিল, ইন্ডিয়ান নেশনাল কংগ্रेस और मुस्लिम लीग और লগতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি কেটা আছিল। আৰু সো আইএনসি বাৰু জিকিলে বাৰু কেটা সিট 208,
আইএনচি জিকিলে বাৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে কেইটা সিটত উইন কৰিলে 208 সিট, মুছলিম লীগ 73 সিট, 73 সিটছত উইন কৰিলে। আৰু ইণ্ডিপেন্ডেন্ট পাৰ্টি ক'ব পাৰে, আদাৰ্স মানে ইণ্ডিপেন্ডেন্টও ক'ব পাৰে আপুনি, ইণ্ডিপেন্ডেন্ট, ठीक है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट माने जिसका कोई ऐसे ही अपने से खड़ा हुए थे। सो अदर्स 15 सीट्स, क्लियर। এইকেইটা ৰিজাল্ট পালো। এতিয়া যদি আপুনি প্লাস কৰে নহয়, গোটেইকেইটা আপুনি প্লাস কৰি চাবচোন কিমান পায় আপুনি, প্লাস কৰি দিয়কচোন কিমান পায় আপুনি, কিমান পাব আপুনি ইয়াতে 296 পাই আছে আপুনি, 296। এবাৰ আপুনি লাষ্ট ক্লাছৰ নোটটো অলপ ওলাই চাব, তাতে টোটাল সিট আছিল 389, কিন্তু ইলেক্টেড সিট আছিল 296 আৰু প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল আপোনাৰ কেইটা 93, এই আপোনাৰ 296। এইকেইটাত মেইন ইলেকশন হৈছিল, কোনে কি জিকিলে আপুনি গম পালে আৰু, ठीक है सर। सो ऑब्वियसली हम लोग देख पा रहे हैं आईएनसी आपका मेजोरिटी सीट विन किया था, आईएनसी अपना मेजोरिटी सीट पाले, ठीक है, बहुमत से जीते आईएनसी। এইটো চোৱাৰ লগে লগে মুসलिम लीग विथड्रॉ कर ले जाए, नहीं हम लोग ये सब झमेला में नहीं जाएंगे, छोड़ो ये सब फालतू के इलेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है। मुस्लिम लीगे কি কৰিলে विथड्रॉ কৰি দিলে, মুসলিম লীগ विथड्रॉ কৰাৰ পিছত आफ्टर बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम लीग, आफ्टर बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम लीग যেটো 290 কেটা সিট আছিল, টোটাল সিট আছিল কেটা 389 আছিল নহয়, এই 389 যেটো সিট আছিল, এই 389 যে সিট আছিল মুসলিমে বয়কট কৰা, মুসলিম লীগে বয়কট কৰাৰ পিছত কিমান হৈ গ'ল বাৰু আপোনাৰ 299 হৈ গ'ল। এটো বাৰু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ডেটা, এক্সামত কিন্তু বহুবাৰ আহে যে আপোনাৰ টোটাল সিট আছিল 389, অবভিয়াসলি ইলেক্টেড সিট বাৰু 296, যেটো বাদ দিয়ক, টোটাল সিটৰ মই কথা কৈ আছো। মুসলিম লীগ যেতিয়া বয়কট কৰি দিলে, মুসলিম লীগ ওলাই গ'ল বাৰু, তো 389 তো হৈ গ'ল বাৰু 299 সিটস হৈ গ'ল आफ्टर पार्टीशन। ऑब्वियसली এটা বড় आफ्टर पार्टीशनर কথা আর, है ना, ये तो आपका आफ्टर पार्टीशन ही होने वाला है। सो 299 সিটস হৈ গ'ল, ক্লিয়ার। এতিয়া চাব সো এই সময় আহাৰ লগে লগে মানে 1946 ৰ কথা চলি আছে বাৰু, 1947 অগষ্টত আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স পালো। সো এই সময়তে অলরেডি কিন্তু আমার প্রসিডিওর স্টার্ট হৈছে যে ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স হবো, এটো ইন্ডিয়ানসও গম পাইছে, এটো বাৰু ব্রিটিশও গম পাইছে। सो এটা प्रोसीडियर ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, ये काम ये लोग ऐसे संभालते हैं, ऐसे होता है ना कि मैं एक कंपनी में काम करते हैं, एक पोस्ट में, मैं जो अभी उधर से मुझे दूसरी जगह ट्रांसफर करूंगा, तो मेरे जगह जो आएगा उसको मैं सिखाऊंगा ना, ऐसे 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 कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। तो वो जो ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, मोर জানা বস্তুখিনি মই বেলেগক শিকাই দিম বাৰু, মোৰ জায়গা যোনে আহিব আৰু। সো এই ট্রানজিশন কাম অলরেডি স্টার্ট হৈছিল বাৰু, ইতিমধ্যে অলরেডি স্টার্ট হল। সো এতিয়া কি হল, এই যে ইলেকশন হৈ গল, মুসলিম লীগ এতিয়া উইথড্ৰ কৰিব এনেকে এটা অৱস্থা, তেতিয়ালৈকে উইথড্ৰ কৰা নাই বাৰু, উইথড্ৰ কৰিব এনেকে এটা অৱস্থা। আৰু এই সময়তে এটা কি হল, ব্রিটিশে কলে যে हाँ हम लोग तो 1-1.5 साल में निकल ही जाएंगे, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग सरकार को भी चलाने के लिए टेम्पोररी गवर्नमेंट बना लीजिए, टेम्पोररी गवर्नमेंट, परमानेंट नहीं, बिकॉज तब तक मुस्लिम लीग भी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी था, उसके बाद अलग से अपना देश जब हो जाएगा, अपने देश का, जैसे जब ये वाला इलेक्शन हुआ था तब तक आपका इंग्लिश का पावर इंडिया में था, लेकिन आप लोग तो अपने से इलेक्शन करवाएंगे जिसमें आपका सिर्फ इंडिया नहीं रहेगा, आप लोग ही करवाएंगे, आप लोग ही रहेंगे उधर, उसमें हम लोग का रोल नहीं रहेगा। तो अभी के लिए आप लोग जितना दिन हम लोग और इधर है, उस टाइम के लिए आप लोग क्या कीजिए, इंटरिम गवर्नमेंट बना लीजिए। এটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বনোৱাৰ কাৰণে সাজেশন দিয়া হল, আৰু আমাৰ ইন্ডিয়ান যিসকল নেতা আছিল তেখেতসকলে ভাবিলে যে এটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বনোৱাটো প্ৰয়োজন, যাতে আমাৰ বাকি কামখিনি যাতে কি হয়, মানে इंटरिम गवर्नमेंट কি হয়, এটা একটা क्वेश्चन इन इंपॉर्टेंट, ये आपका किसी एग्जाम में आया था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का क्या जरूरत था उस टाइम। आपका आंसर होगा फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। এই সময় যে সময়তে বাৰু এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বনোৱা হল, কেতিয়া বনোৱা হৈছিল বাৰু, এটো বনোৱা হৈছিল বাৰু আপোনাৰ 2 সেপ্টেম্বৰ 1946। এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বনোৱা হৈছিল 2 सितंबर 1946। मैं बारे बारे কৈ আছো, इंटरिम माने टेम्पोररी गवर्नमेंट। अभी क्वेश्चन ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनवार की प्रयोजन আছিল, आंसर হ'ব আপোনাৰ फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। এই সময়ত ব্রিটিছৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল ক্লেমেন্ট এটলি। এই সময় এটো পৰা एग्जामত আহে যে যেতিয়া इंटरिम गवर्नमेंट बनवा হল, बट इन द ईयर 1946 जब ये ट्रांजिशन फेज चल रहा था, इस दौरान ब्रिटिशर प्राइम मिनिस्टर कौन আছিল, प्राइम मिनिस्टर আছিল বাৰু, তেখেত আছিল কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, পিএম। সো তেখেত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল ক্লেমেন্ট এটলি।
ठीक है। सो तेखते बारो कैसे ना आप लोग एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लीजिए तो हम लोग को आपको चीज को समझाने में इजी होगा और आप लोग भी इजीली चीज को ले पाएंगे। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट 2 সেপ্টেম্বৰ 1946 পৰা কিমান দিনলৈকে চলিছিল? এটো বাৰু কিমান দিনলৈকে চলিব? যেতিয়ালৈকে কান্ট্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নহয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোৱাৰ লগে লগে নতুন গভৰ্ণমেন্টৰ কথা হ'ব। সো এটো বাৰু চলিছিল 2 সেপ্টেম্বৰ 1946 পৰা 15 আগষ্ট 1947 লৈকে। ये इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 পৰা 15 अगस्त 1947 लेके चलिছিল। बात समझे कि नहीं? अभी देखिए ये इंटरिम गवर्नमेंट जब बनाया गया था, अभी जो मैं बोल रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट যেতিয়া বনোৱা হৈছিল এই সময়ত কিন্তু ব্ৰিটিছ অলৰেডি ইন্ডিয়াত আছিল আৰু এক বছৰ আছে ব্ৰিটিছ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওয়াৰ কাৰণে। সো এই সময়তে কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট পোষ্ট ব্ৰিটিছৰ হাতত আছিল, যেনেকে আপোনাৰ প্ৰেসিডেন্ট অফ দা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। এইকেইটা অলপ মুখস্থ কৰি ল'ব হা, মই অলপ কষ্টকে লিখি আছো বাৰু, আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব, এক্সামত ডাইৰেক্ট আহে যে প্ৰেসিডেন্ট অফ দা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কোন আছিল? যেনেকে মই কৈ আছো বাৰু, এইটো কি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মানে কি কওকচোন? আজিৰ দিনত যে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে কান্ট্ৰি চলাই, আমাৰ ইন্ডিয়া চলাই আছে, বিজেপি চৰকাৰ ৰুলিং পাৰ্টি হয় বাৰু। সো তেখেতৰ যেটো ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ, ফিনান্স, ডিফেন্স, হয় না, ল মিনিষ্টাৰ, ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ, এই ক্যাবিনেট যে মিনিষ্টাৰ এই সময়তে বাৰু কোৱা আছিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। ঠিক আছে। সো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ প্ৰেসিডেন্ট মানে মেইন মানুহ আৰু এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল? ইন্ডিয়াৰ ভাইসরয়। এই সময়ত যেতিয়া ইন্ডিয়াৰ ভাইসরয় হ'ব তেখেতক পোস্ট দিয়া হ'ব এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। এটো কোৱা হৈছে কোন গভৰ্নমেন্টৰ? ইন্টারিম গভৰ্নমেন্টৰ। সো কি হল, স্টার্টিংৰ কেইদিন বাৰু কোন আছিল? বিকজ যেতিয়া এইটো বনোৱা হৈছিল তেতিয়া স্টার্টিংৰ কেইদিন আছিল বাৰু ভিসকাউন্ট ওয়েভেল। এই ভিসকাউন্ট ওয়েভেল আছিল বাৰু কেইদিনৰ কাৰণে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ প্ৰেসিডেন্ট। কেতিয়ালৈকে আছিল বাৰু? টিল ফেব্ৰুৱাৰী 1947। ফেব্ৰুৱাৰী 1947 লৈকে আপোনাৰ ভিসকাউন্ট ওয়েভেল আছিল এই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ প্ৰেসিডেন্ট। ভিসকাউন্ট ওয়েভেল ওলাই যাওয়াৰ পিছত অবভিয়াসলি আমি সবে জানো লর্ড মাউন্টবেটেন আহিল। লর্ড মাউন্টবেটেন, এই লর্ড মাউন্টবেটেন ইয়াৰ পিছত হৈ গ'ল আপোনাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ প্ৰেসিডেন্ট। কেতিয়ালৈকে? অবভিয়াসলি ফ্ৰম ফেব্ৰুৱাৰী 1947 পৰা তেখেতে বাৰু এই পোষ্টটো লৈছে আৰু যেতিয়ালৈকে কান্ট্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে বাৰু তেখেতে আছিল, है ना। बिकॉज ये तो इंटरिम गवर्नमेंट कंट्री का इंडिपेंडेंस तक ही था, 15 अगस्त 1947 तक ही था, उसके बाद तो ये था ही नहीं। तो इस गवर्नमेंट का मेन प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था? वाइसरॉय हुआ करता था। अभी वाइसरॉय पहले हुआ करता था विस्काउंट ওয়েভেল, তেখেতে বাৰু ফেব্ৰুৱাৰী 1947 লৈকে আছিল। ইয়াৰ পিছত তেখেতে ওলাই গ'ল, তেখেতৰ প্লেছত কোন আহিল? লর্ড মাউন্টবেটেন। তো লর্ড মাউন্টবেটেনক প্রেসিডেন্ট বনাই দিয়া হল ফেব্ৰুৱাৰী 1947 পৰা अगस्त 1947 লৈকে। क्लियर हो गया बात? समझे? अभी इसके बाद आइए कमांडर इन चीफ। यार पिछत आहो कमांडर इन चीफ। हाँ 15 আগষ্ট মানে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের ভ্যালিডিটি 15 আগষ্ট 1947 পর্যন্ত। তো ফেব্রুয়ারি 1947 আহি গল। সো আৰু 2-3 মাহ 4 মাহ লৈকে থাকিব আৰু 15 আগষ্ট 1947 হোৱাৰ লগে লগে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ব্রেক আৰু নাই তো তেখেতৰ ভ্যালিডিটি ইমান দিন লৈকে। ক্লিয়ার? ইয়াৰ পিছত আৰু এটা পোস্ট মানে তাতে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট যেটো বনোৱা হৈছিল না, এই তাতে মেইন দুটা পোস্ট আছিল। এটা হল প্রেসিডেন্টৰ পোস্ট আৰু এটা হল আপোনাৰ কমান্ডার ইন চিফ। আৰু এটা পোস্ট আপোনাৰ আছিল কমান্ডার ইন চিফ। আৰু এই দুটা পোস্ট ইংল্যান্ডে ইন্ডিয়ানক দিয়া নাছিল, তেখেতসকলে নিজৰ হাতত ৰাখিছিল। এটা হল প্রেসিডেন্ট যে মেইন পোস্ট হয় আৰু এটা হল আপোনাৰ কমান্ডার ইন চিফ। এই কমান্ডার ইন চিফ আছিল বাৰু ক্লাউড অচিনলেক। सर क्लाउड অচিনলেক, তেখেতে বাৰু পোস্ট লৈছিল কমান্ডার ইন চিফ। ক্লিয়ার হৈ গল? এতিয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট কোন আছিল? ভাইস প্রেসিডেন্ট আছিল বাৰু জৱাহরলাল নেহরু। ভাইস প্রেসিডেন্ট আছিল জৱাহরলাল নেহরু। মই সাইডত এটা কাম কৰো, মই साइडों ना INC लिखी दियो। कारण कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था, ये बना था 1946 में। मुस्लिम लीग पूरा पूरी ऑफिशियली सेपरेट हुआ जब देश इंडिपेंडेंस हुआ, माने अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। सो मैं বাৰু ইয়াতে আপোনাৰ এটা বস্তু দেখাম যে মুসলিম লীগক যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানক কোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে থোড়াसा
पेशेंस रखिए, आप लोग रहिए, आप लोग को भी कुछ ना कुछ आप लोग का भी बात सुना जाएगा जो भी है। तो आप लोग अभी देखेंगे ये जो आपका इंटरिम गवर्नमेंट हुआ था, इसमें हालांकि जीता था आईएनसी, इलेक्शनत मेजॉरिटी ভোট পালে আপোনাৰ আইএনসি 208 সিট পালে, কিন্তু যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট বনোৱা হৈছিল, গভৰ্ণমেণ্ট বনোৱা সময়ত কিন্তু বহুত কেইটা পোষ্টত কিন্তু মুসলিম লীগৰ মেম্বাৰক পোষ্ট দিয়া হৈছিল, उन लोग को हटाया नहीं गया था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करके उनको अपना देश बनाना था। सो এই ভাইস প্রেসিডেন্ট আছিল জওহরলাল নেহরু, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসৰ আছিল তেখেতে। হোম মিনিষ্ট্রি আৰু আইটি, হোম এফেয়ার্স, হোম এফেয়ার্স, ঠিক আছে, হোম এফেয়ার্স, ইন্ডাস্ট্রি, ইনফরমেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং, এটা ইম্পর্টেন্ট হয় বাৰু, এটা এক্সামত আহিছিল হা, বহুত কেইটা আছিল, মই গোটেই কেইটা নিদিও বাৰু, যেকেইটা এক্সামত আহা এইকেইটাই দি আছো বাৰু। ইনফরমেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং, ইয়াৰ মিনিষ্ট্রি কাক দিয়া হৈছিল, ইয়াৰ মিনিষ্ট্রি কাক দিয়া হৈছিল, সর্দার বল্লভ ভাই পটেল, এটো কাক দিয়া হৈছিল, হোম এফেয়ার্স ইনফরমেশন ব্রডকাস্টিং, সর্দার বল্লভ ভাই পটেল, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত এগ্রিকালচার এন্ড ফুড, ইয়াৰ পিছত এগ্রিকালচার এন্ড ফুড, एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री काक दिया হৈছিল, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आईएनसी মানুহ আছিল, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद তেখেতক দিয়া হৈছিল, তেখেতৰ বাৰু আইএনসি মেম্বাৰ আছিল, তেখেতৰ বাৰু আইএনসি মেম্বাৰ আছিল। সো ভাইস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেহরু আইএনসি মেম্বার, হোম এফেয়ার্স ইনফরমেশন ব্রডকাস্টিং সর্দার বল্লভ ভাই পটেল আইএনসি মেম্বার, এগ্রিকালচার এন্ড ফুড ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ আইএনসি মেম্বার, ক্লিয়ার। ইয়াৰ পিছত ফিনান্স মিনিস্ট্রি, जा सकते आगे, ইয়াৰ পিছত ফিনান্স মিনিস্ট্রি, ফিনান্স কাক দিয়া হৈছিল, ফিনান্স কাক দিয়া হৈছিল, লিয়াকত আলী খান, লিয়াকত আলী খান, আৰু তেখেতে বাৰু এজন মুসলিম লীগৰ মেম্বাৰ আছিল। সো ফিনান্স মিনিস্ট্রি তেখেতক দিয়া হৈছিল। আৰু এটা কথা লগতে কৈ দিও এডেড ইনফরমেশন, এই লিয়াকত আলী খান লাষ্টত গৈ ফার্স্ট পিএম অফ পাকিস্তান, পাকিস্তান যেতিয়া সেপারেট এটা কান্ট্রি বনোৱা হল, তেখেতৰ ফার্স্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন হল, লিয়াকত আলী খান, তেখেতক বাৰু এই ইন্টারিম গভর্নমেন্টৰ ফিনান্স মিনিস্ট্রি দিয়া হৈছিল, ক্লিয়ার। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডিফেন্স মিনিস্ট্রি কাক দিয়া হৈছিল, বলদেব সিং, বলদেব সিং তেখেতক দিয়া হৈছিল ডিফেন্স মিনিস্ট্রি, তেখেতে বাৰু আইএনসিৰ মেম্বাৰ আছিল, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসৰ মেম্বাৰ আছিল, ক্লিয়ার। ইয়াৰ পিছত ৰেলৱে মিনিস্ট্রি, ৰেলৱেজৰ লগত আছিল বাৰু আপোনাৰ কমিউনিকেশন পোস্ট এন্ড এয়াৰ, কমিউনিকেশন পোস্টাল সার্ভিসেস যিবিলাক হয় আৰু। সো এই মিনিস্ট্রিটো কাক দিয়া হৈছিল বাৰু, আব্দুর রব নিস্তার, আব্দুর রব নিস্তার, আৰু তেখেতে এজন বাৰু মুসলিম লীগৰ মেম্বাৰ আছিল। আৰু বহুত কেইটা মিনিস্ট্রি আছিল, বাট চাগে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, এক্সামত বাৰু এইকেইটাই আহিছিল বাৰু মই দেখা মতে, ঠিক আছে। নহলে মই পিছত যেতিয়া পিডিএফ টো পঠাম মোৰ নোটৰ, আপুনি এবাৰ চাই ল'ব, এক্সট্রা কিবা থাকে আৰু লিখি ল'ব আৰু, ঠিক আছে। তো रेलवेज कम्युनिकेशन पोस्टल मिनिस्टर दिया गया था अब्दुल रब निस्तार, और तेखते बारू मुस्लिम लीगर मेंबर आसिल, हो गया बात, ओके। अभी आइए, इंटरिम गवर्नमेंट बन चुका, इंटरिम गवर्नमेंट बन चुका, सितंबर 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बना। इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बना, ट्रांजिशन ऑफ पावर, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, ब्रिटिशर পৰা ইন্ডিয়ান লৈকে পাৱাৰটো বহুত স্মুথলি যাতে ট্ৰানজিশন হয় এইটো কাৰণে বনোৱা হল, আৰু তাৰ মেম্বাৰ কেইটা মোটামুটি আমি পালো। আৰু এতিয়া কথা আপুনি ভালকে মনত কৰে, এই 1934 এম এন ৰয়, মনীন্দ্রনাথ রয় তেখেতে কিন্তু কৈছিল যে ইন্ডিয়াৰ নিজৰ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি হোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট। কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি মানে যিসকলে বাৰু কনস্টিটিউশন লৈ ডিসকাশন,
কনস্টিটিউশন বনোৱাৰ কথা এইবিলাক যাতে নিজৰ ইণ্ডিয়ান যাতে অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে যেটো কয় কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি সো ইয়াৰ পিছত 1935ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অফিচিয়েলি ডিমান্ড কৰিলে সো এই কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি ফাইনালি ফৰ্মেশন কৰা হ'ল এই কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি ফাইনালি ফৰ্মেশন কৰা হ'ল কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি ভেরি इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैं आगे से इतना नहीं लिखूंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बार बार लिखने में टाइम जाएगा मैं CA लिख दूंगा CA মানে কনস্টিটিউয়েন্ট असेंबली এই কনস্টিটিউয়েন্ট असेंबली ফরমেশন হল ফর্মড অন কোন তারিখত ফর্মড হল formed on 9th December 1946 9th December 1946 ত কনস্টিটিউয়েন্ট असेंबली ফরমেশন করা হল ক্লিয়ার হল এটা डेट तो बहुत बेसी इंपॉर्टेंट यार लोग अपने जाना प्रयोजन से इंपॉर्टेंट सेशंस अभी असेंबली जब बन गया इसका तो सेशंस भी होगा ना बार बार वो लोग आके बात करेगा डिस्कस करेगा इट कॉल सेशन सो इंपॉर्टेंट सेशंस सेशन माने की सेशन माने তাতে মেম্বার কেজন আহিব ডিসকাশন কৰিব যে আমি কনস্টিটিউয়েন্টটো কেনেকে বনাম কি কৰিম কি নাই এইবিলাক আৰু তো ইম্পৰ্টেন্ট সেশনস অফ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি क्लियर इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट सेशन फर्स्ट सेशन डेट मनत रखा किंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला सेशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था आपका 9 दिसंबर 1946 तो 9 दिसंबर 1946 से पहला सेशन शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 পৰা 9th ডিসেম্বর 1946 পৰা 23rd ডিসেম্বর 1946 লৈকে अपना फर्स्ट सेशन कंटिन्यू থাকিল 9 ডিসেম্বর 1946 পৰা 23rd ডিসেম্বর 1946 এটো কন্টিনিউ থাকিল আৰু লগতে ইয়াৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন আপোনাৰ এক্সামত আহে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোশ্চেন যদি চাই গম পাবো যে এই ফার্স্ট সেশন যেটো কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বাৰ ফার্স্ট সেশন আছিল যি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কাৰণে ইমান ৰিভল্ট ইমান ডিমান্ড ইমান কি আৰু এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি টোটাল কেইজন মেম্বার আহিছিল টোটাল মেম্বার আহিছিল বাৰ 211 211 মেম্বার আহিছিল বাৰ ফার্স্ট সেশন অফ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অ্যাটেন্ড কৰাৰ কাৰণে আৰু আউট অফ দিস 211 আউট অফ দিস 211 15 জন फीमेल मेंबर আছে এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জানা सो 211 टोटल मेंबर था जो फर्स्ट सेशन को अटेंड किए थे फर्स्ट सेशन 9 तारीख से लेकर 23 दिसंबर तक हुआ था 211 मेंबर उसको अटेंड किए थे जिसमें से 15 आपका फीमेल मेंबर था बात क्लियर हुआ नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है कि टोटल सेशन हुआ कितना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट सेशन হৈছিল বাৰু ফার্স্ট এই তারিখৰ পৰা এই তারিখ কিন্তু কথা হল टोटल केटा सेशन হৈছিল केटा टोटल सेशन आपका हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 11 सेशंस टोटल 11টা সেশন হৈছিল বাৰু কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি টোটাল 11টা সেশন হৈছিল এটা দুটাৰ হয় 11টা সেশন হৈছিল ক্লিয়ার হল এতিয়া চাব তো আমি অবভিয়াস কথা আমি এটা এটা সেশনৰ ডেট তো মনত ৰাখা সম্ভৱ নহয় আৰু গোটেই কেইটা মনত ৰাখি লাভ নাই এক্সামত নাহে বাৰু আপোনাৰ মেইনলি যেটো এক্সামত আহে এটা ফার্স্ট সেশন আৰু লাস্ট সেশন 11 নম্বৰ সেশন আৰু দুটা এক্সাম মই কম বাৰু ৰেলৱে বাৰু মোট দেখা দুটা ইয়াৰ এক্সাক্টলি মই ক'ব নোৱাৰিম বাৰু বাট দুটা এনেকে এক্সাম পেপাৰত কোশ্চেন পেপাৰ মই পালো 10th সেশন এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি 10 নম্বৰ সেশন কেতিয়া হৈছিল এটো বাৰু এক্সামত কিন্তু আহিছিল 10th সেশন কেতিয়া হৈছিল আপুনি ক'ব 6th আপুনি ক'ব 6th অক্টোবৰৰ পৰা 17 অক্টোবৰ 6th অক্টোবৰৰ পৰা 17 অক্টোবৰ ইয়াৰ তো বাৰু ভালকে চোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট 1949 ठीक है तब तक देश इंडिपेंडेंस हुआ 2 साल हो चुका है तब भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन चल ही रहा है अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन आपका फाइनल नहीं हुआ है तो 6th अक्टूबर 7th अक्टूबर लेके अपना 10th नंबर सेशन 1949 নত এটো হল বার লাস্ট সেশন যেটা বড় 11 নম্বর সেশন তো লাস্ট সেশন 11 সেশন আর এটো বড় আপনার লাস্ট সেশন
দিস ওয়াজ দ্য লাষ্ট সেশন। এইটো বাৰু কেতিয়া হৈছিল? 14 নৱেম্বৰৰ পৰা 26 নৱেম্বৰ। 14 নৱেম্বৰৰ পৰা 26 নৱেম্বৰ 1949। 14 नवंबर पर 26 नवंबर 1949 11 सेशन हुई बारो और ये तो लास्ट सेशन। अभी ये जो डेट है, ये वाला जो डेट है, इसको प्लीज मत भूलिए। ये वाला जो डेट है, ये वाला जो डेट है, ये जो डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लास्ट सेशन और लास्ट दिन यार पिछले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ ना कितना लास्ट सेशन আছে আৰু এই পার্টিকুলার তারিখত আমার যে আজির দিনত যেটো কনস্টিটিউশন, আজির দিনত যে আমার সংবিধান, আজির दिनों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को इस पर्टिकुलर तारीख में एडॉप्ट किया गया था, माना गया था, एडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन was adopted by constituent assembly. Constituent assembly is 26 November 1949 কনস্টিটিউশনত এডপ্ট কৰিলে, মানে এইটো বাৰু কনস্টিটিউশন বুলি তাকে সকলে মানি লৈছিল। এই কোশ্চেনটো বাৰু एग्जामত এবাৰ দুবাৰ নহয়, হাজাৰ বাৰ অহা কোশ্চেন। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सा डेट में कॉन्स्टिट्यूशन को माना था, एडॉप्ट किया था, इस तारीख को। अभी सवाल इसमें दो आता है, जिस पर्टिकुलर तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, क्या उसी दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था देश के ऊपर? नहीं, इसको सिर्फ एक्सेप्ट किया था, लेकिन लागू हुआ था आपका बाद में, देखेंगे 26 जनवरी 1950 को। तो लेकिन एडॉप्ट हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 एडॉप्ट करा হৈছিল, ঠিক আছে। আৰু এই কাৰণে এই 26 নৱেম্বৰ 1949 আমি 26 নৱেম্বৰ আমি কনস্টিটিউশন ডে বুলি সেলিব্রেট কৰো। প্রতি বছর এই ডেটটো আমাৰ কনস্টিটিউশন ডে বুলি সেলিব্রেট করা হয়। কনস্টিটিউশন ডে, কনস্টিটিউশন ডে বুলি আমি সেলিব্রেট করি প্রতি বছর। क्लियर हो? समझे? अभी एक छोटा सा बात सुन लीजिए। देखिए उस टाइम देश में पार्लियामेंट नहीं हुआ करता था। सो हमारे जो लोकसभा राज्य এই মত আছিল বাৰু। সো কনস্টিটিউएंट असेंबली যেটো বনোৱা হৈছিল না, এটো বাৰু এটো কি হৈছিল যে আপোনাৰ দুটা কাম কৰিছিল। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना थे हम लोग, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेजर दो फंक्शन करता था। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज जे कॉन्स्टिट्यूशन बनाब लगे, लिखिब लगे, डिजाइन करार कथा আছে, रिलेटिव क्यों लिखि दिलो अकमान, रिलेटेड एक्टिविटीज মানে কনস্টিটিউশন বনোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক এক্টিভিটি প্ৰয়োজন হেতু এটা কনস্টিটিউएंट असेंबली ফাংচন আছিল। আৰু এটা ফাংচন আছিল এজ আ পার্লামেন্ট, কান্ট্রিৰ পার্লামেন্ট, ফার্স্ট পার্লামেন্ট। যদি আপোনাৰ কোশ্চেন আহে, যদি আপোনাৰ কোশ্চেন আহে যে ইন্ডিয়াৰ ফার্স্ট পার্লামেন্ট কি হ'ব, ইন্ডিয়াৰ ফার্স্ট পার্লামেন্ট আপুনি কাক ক'ব? আপুনি ক'ব ইন্ডিয়াৰ ফার্স্ট পার্লামেন্ট কনস্টিটিউएंट असेंबली। ইন্ডিয়াৰ ফার্স্ট পার্লামেন্ট কনস্টিটিউएंट असेंबली হয়। क्लियर? इतना कथा हल जे আমি बारो साम बारो, ये मैं फिर से डिस्कस भी एक बार अभी लिख भी सकते हैं क्या? अभी लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली কোন তারিখত ফরমেশন করা হয়েছিল, কোন তারিখত ফরমেশন করা হয়েছিল? 9 दिसंबर 1946। कहां पे लिखे थे? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 যেতিয়া কনস্টিটিউएंट असेंबली ফরমেশন করা হল, এই যিকেজন মেম্বার আছিল, এই মেম্বার কেজনৰ ভিতৰত আটতকৈ সিনিয়র মেম্বার, ওল্ডেস্ট মেম্বার আছিল সচিদানন্দ সিনহা। 9th ডিসেম্বৰ 1946 ৰ পৰা দুদিন, 9 ডিসেম্বৰ মানে নেক্সট 2 ডেজৰ কাৰণে, নেক্সট 2 ডেজ, দুদিনৰ কাৰণে কি কৰা হল, দুদিনৰ কাৰণে কি কৰা হল अपना सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा
সিনহা তেখেতক টেম্পোরারি প্রেসিডেন্ট অফ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বনাই দিয়া হল সচিদানন্দ সিনহা তেখেতক टेम्पररी प्रेसिडेंट 2 दिनों कारण बना दिया हो 9 दिसंबर 1940। क्यों बना दिया गया था? बिकॉज सचिदानंद सिन्हा जी आपका सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट आदमी थे, सीनियर मोस्ट ओल्डेस्ट। सो तेखেতক रेस्पेक्ट দেখাৰ কাৰণে 2 दिनों कारण तेखেতক प्रेसिडेंट बनाई दिया होल। यार पिছত आफ्टर 2 डेज 2 दिन के बाद परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बना दिया? किसको बना दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को आपका तेखেতক बारू परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया होल। तेखেতক परमानेंट राजेंद्र प्रसाद तेखেতক परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया होल। যদি আপোনাৰ কোশ্চেন আহে ভালকে অলপ চাই লব বাৰু। যদি আপোনাৰ কোশ্চেন আহে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, যেটো বাৰু বহুত স্বাভাৱিক কোশ্চেন এক্সামত আহি থাকে বাৰু। হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ কি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, অপশনত যদি সচিদানন্দ সিনহা থাকে आंसर হ'ব সচিদানন্দ সিনহা। যদি আপোনাৰ কোশ্চেন আহে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট অফ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, आंसर হ'ব রাজেন্দ্র প্রসাদ। যদি কোশ্চেন থাকে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, পার্মানেন্ট বুলি কোৱা নাই बट ऑप्शन सचिदानंद सिन्हा নাই, राजेंद्र प्रसाद आसे, मैंने आंसर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अभी इसमें एक बात यह है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेसिडेंट था राजेंद्र प्रसाद मान लिए, लेकिन क्या हमेशा राजेंद्र प्रसाद ही प्रेसिडेंट होंगे? नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड काम होगा, जैसे मैं बोल रहा था इधर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 2 काम है, कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेटेड एक्टिविटीज और पार्लियामेंट। जब कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेटेड एक्टिविटीज होगा, ये जब काम होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठेगा और कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेटेड किबा काम करिब, এই সময়তে প্রেসিডেন্ট আপনি কাক কনসিডার করিব? এই সময়তে প্রেসিডেন্ট হিসাবে রোল প্লে করিব আপনার ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ। কিন্তু যেতিয়া কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি পার্লামেন্ট এজ আ পার্লামেন্ট কাম করিব, যেতিয়া কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এজ আ পার্লামেন্ট কাম করিব, এই সময়ত প্রেসিডেন্ট হবো আপনার রাজেন্দ্র প্রসাদ নহয়, এই সময়ত প্রেসিডেন্ট হবো আপনার জি ভি মাভালঙ্কর। जब कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने का या कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेटेड बात होगा, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ पार्लियामेंट काम करेगा, तब उनका प्रेसिडेंट रहेगा जीवी मावालंकर। जीवी मावालंकर फुल नाम होगा गणेश वासुदेव मावालंकर। इनका नाम पहले कभी सुने थे? काहे नहीं सुने? इनका तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। जीवी मावालंकर तेखেতে বাৰু লাষ্টত গৈ ফার্স্ট স্পিকাৰ অফ লোকসভা হয়। जो क्वेश्चन যদি আহে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্পিকাৰ অফ লোকসভা, ফার্স্ট স্পিকাৰ অফ লোকসভা, যে আমার যে লোকসভা রাজ্যসভা আছে, যে ফার্স্ট স্পিকার কোন হয়? जीवी मावालंकर। यही जीवी मावालंकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्लियामेंट के जब काम होता है तो प्रेसिडेंट बनता है जीवी मावालंकर। वही जाके आपका लोकसभा का क्या बना है? फर्स्ट स्पीकर बना है। याद रहेगा? ओके। और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्लियामेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बाद में जाके देश का फर्स्ट प्रेसिडेंट बना है। ये भी तो पता है, देश का फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद है। ठीक हो गया ये। ओके, अभी इस बीच क्या हुआ देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था आपका? 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने बनवा হৈছে? 9 दिसंबर 1946। ইয়ার পৰা 4 দিন পিছত 9 ডিসেম্বৰ 1946 কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বনোৱা হ'ল। 9 ডিসেম্বৰ 1946 কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বনোৱা হ'ল, আৰু ইয়াৰ পিছত 4 দিন পিছত আফটার 4 ডেজ, জাস্ট আফটার 4 ডেজ, মানে মই ক'বলৈ গৈ আছো আপোনাক 13 ডিসেম্বৰ 1946। এই 13 ডিসেম্বৰ 1946 কি হৈছিল? 13 ডিসেম্বৰ 1946 কি হৈছিল? জে এল নেহেৰু মানে জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে কি কৰিলে? প্ৰপোজ কৰিলে, প্ৰেজেন্ট কৰিলে। কি প্ৰেজেন্ট কৰিলে? প্ৰেজেন্টেড
presented objective resolution, objective resolution যেটো আমি ইন শর্ট ওআর বলি কম, ওআর। तो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं इसको लिखूंगा भी नहीं, बिकॉज ये अभी उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जानने के लिए जरूरी है। আমি কনস্টিটিউশন যেটা পঢ়িম তাতে এটা প্রিএম্বল বুলি ওয়ার্ড পাম। প্রিএম্বল, প্রিএম্বল মানে जो फर्स्ट पेज जो होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया যেটা লিখা থাকে আৰু। তো এই ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशनৰে এটো চেঞ্জ কৰাৰ পিছত প্রিএম্বল বনোৱা হৈছে। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक रूप है प्रिएम्बल, आप ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू এটো বাৰু কোন তাৰিখত দিছিল? 13 ডিসেম্বৰ 1946 ত দিছিল, বাট এটো একসেপ্ট কৰা হৈছিল। এটো একসেপ্ট কোন তাৰিখত কৰা হৈছিল? একসেপ্টেড। এটো একসেপ্ট কিন্তু লগে লগে কৰা হোৱা নাই, এটো একসেপ্ট কৰা হৈছিল আপোনাৰ 22 জানুৱাৰী 1947। 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट किया गया था। और इसी दिन हम लोग आगे चल के देखेंगे, ये जो 22 जनवरी 1947 है, इसी दिन ना कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी बनाया गया था। कमिटी, कुछ देश का इंपॉर्टेंट कमिटीज बनाया जाता है। कमिटीज भी दो तरीके का होता है, मेजर और माइनर। मेजर कमिटी, माइनर कमिटी, এনেকে দুটা বেলেগ বেলেগ টাইপ অফ কমিটি বনোৱা হৈছিল। মেজৰ কমিটি বনোৱা হৈছিল আপোনাৰ 8টা, মেজৰ কমিটি বনোৱা হৈছিল 8টা, আৰু মাইনৰ কমিটি বনোৱা হৈছিল 13টা। কোন তাৰিখত বনোৱা হৈছিল? 22 জানুৱাৰী 1947 ত বনোৱা হৈছিল। 22 জানুৱাৰী 1947 ত অবজেক্টিভ ৰিজল্যুশন একসেপ্ট কৰা হৈছিল। লগে লগে আৰু কেইটামান কমিটি বনোৱা হৈছিল। মেজৰ কমিটি 8টা, মাইনৰ কমিটি 13টা বনোৱা হৈছিল। और ये एग्जाम का बहुत फेवरेट एक क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन प्रेजेंट किया था, कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू। कब दिया था? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, अभी ये तो हम लोग देख लिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था 9 दिसंबर 1946। सचिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे, प्रेसिडेंट बनाई दिया हल। राजेंद्र प्रसाद पार्मानेंट प्रेसिडेंट बनाई दिया हल। किंतु लगते आरो एटा बस्तु लिखि लब पारे आपनालोके, ইয়াতে লিখি লওক বাৰু, ইয়াতে লিখি লওক, ভাইস প্রেসিডেন্ট কাক বনোৱা হৈছিল? ভাইস প্রেসিডেন্ট কাক বনোৱা হৈছিল? এইচ.সি. মুখাৰ্জী আৰু ভি.টি. কৃষ্ণমাচাৰী। এইচ.সি. মুখার্জি and V.T. কৃষ্ণমাচাৰী, এই দুজনক বনোৱা হৈছিল বাৰু এই কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ ভাইস প্রেসিডেন্ট বনোৱা হৈছিল। এই দুজনক वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आया है हाँ कि वाइस प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जेटा बनवा হৈছিল वाइस प्रेसिडेंट काक बनवा হৈছিল? आंसर होगा अपना एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। हो गया? ओके, लास्ट 5-7 मिनट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन और रिलेटेड एक्टिविटीज बोली मैं बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशन से बनाबो और कॉन्स्टिट्यूशन जिসকলে बनाबो তেখেতক এটা কমিটি বনোৱা হল। এই যে মই 8টা কমিটি বুলি কৈছিলো, 8টা কমিটি আৰু 13টা কমিটি, এই 8টা কমিটিৰ ভিতৰত মই পিছত দেখাম বাৰু কি কি কমিটি আছিল কি নাই, এইবিলাক পিছত হ'বই বাৰু। এই 8টা মেজৰ কমিটিৰ ভিতৰত এটা কমিটি আছিল যি নাম আছিল ড্ৰাফটিং কমিটি। 8টা কমিটিৰ ভিতৰত এটা মেজৰ কমিটি আছিল, নাম আছিল ড্ৰাফটিং কমিটি। কি নাম আছিল? ড্রাফটিং কমিটি। क्लियर? ये ड्राफ्टिंग कमिटी केতিয়া बनवा হৈছে এটা बहुत इंपॉर्टेंट डेट, किंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याते बारो डेट है डेट, हाँ बहुत ज्यादा डेट है, मुझे पता है बहुत, लेकिन उपाय नहीं है, एग्जाम में ये डेट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सब डेट कौन सा तारीख में इसको सेटअप किया गया था? 29 अगस्त
1947 29 অগষ্ট 1947 ড্ৰাফটিং কমিটি বনোৱা হৈছিল আৰু এই ড্ৰাফটিং কমিটি কিমান দিন লৈছিল এই ড্ৰাফটিং কমিটি যদি আপুনি চাই এই ড্ৰাফটিং কমিটি টুক 141 days কিমান দিন লৈছিল 141 days লৈছিল to prepare its draft constitutional draft বনোৱাৰ কাৰণে to prepare its draft সংবিধানৰ যেটো ড্ৰাফট হয় ড্ৰাফটটো বনোৱাৰ কাৰণে 141 days লৈছিল বাট ইয়াত এটা কথা আছে আপোনাৰ কোশ্চন एग्जामত আহে যে কনস্টিটিউশন বনোৱাৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিছিল कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये गलत बात है ये 141 डेज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नहीं है हम लोग आगे चल के देखें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लगभग 3 साल लगा था ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने के लिए मैं जब एक लेटर लिखूंगा किसी को दूंगा बहुत बड़ा किसी ऑर्गेनाइजेशन को देने वाला हूं तो मैं पहले एक हाथ से लिखूंगा उसमें काटा छिड़ा ये सब होगा उसके बाद मैं किसी अच्छे आदमी को दिखाऊंगा देखिए मैं इधर तो देने वाला हूं एक बार देखिए तो ठीक है कि नहीं ये ड्राफ्ट लेकिन उसके बाद मैं किसी कंप्यूटर दुकान में जाऊंगा उसको अच्छा से हेडिंग दिलाऊंगा है ना नेम पेड वेम पेड रहेगा उसके बाद उसको टाइपिंग करवाएंगे उसके बाद वो पूरा जनरेट होगा उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सो ड्राफ्ट बनाने के लिए 141 दिन लगा था क्लियर है सो 141 डेज मामूली কথা নহয় কিন্তু মোটামুটি 5 মাস ठीक है सो 5 मंथ्स लगा था आपको पूरा ड्राफ्ट बनाने के लिए ओके फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ड्राफ्ट পাবলিশ করা হয়েছিল 21 ফেব্রুয়ারি 1948 फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ड्राफ्ट পাবলিশ করা হয়েছিল কেতিয়া 21 ফেব্রুয়ারি 1948 ফার্স্ট ড্রাফট পাবলিশ করা হয়েছে ক্লিয়ার ইয়ার পিছত মজাৰ কথা বস্তু চাব আমি কেতিয়াবা এনেকে কৰো নহয় এটা আমাৰ কি কম মানে जी हो सो कभी कभी ऐसा होता है हम लोग बहुत गाली देते हैं गांधी जी ये नहीं है वो नहीं है जनरल लोग ज्यादातर मेरे जैसे जनरल लोग अंबेडकर को बहुत ज्यादा गाली देते हैं है ना अंबेडकर के चलते हम लोग का रिजर्वेशन हो गया नहीं तो आज हम लोग को सीट ज्यादा मिलता ठीक है तो वो लेके कभी दूसरे टाइम बात करेंगे लेकिन वही अंबेडकर जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था आगे चल के मैं लिखूंगा ये ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन चेयरमैन था आपका अंबेडकर भीमराव अंबेडकर तो भीमराव अंबेडकर साहब क्या किए ये 21 फरवरी 1948 को ड्राफ्ट बनाने के बाद वो ये नहीं किए कभी कभी जैसा अभी हम लोग का सरकार भी कर देता है बिना कुछ जाने आपका बिल पास हो जाता पता भी नहीं चलता कब क्या हो गया वो ऐसा नहीं किए वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने के बाद इंडियन सिटीजन को 8 महीना टाइम दिया पूरा देश को 8 महीना टाइम दिया उसके ऊपर अपने विचार रखने के लिए कि क्या गलत है क्या सही है क्या नहीं है आप लोग बताइए बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा नहीं ये देश का है तो देश माने एक देश में बहुत सारा रिलीजन है बहुत सारा कास्ट है बहुत सारा फाइनेंशियल सिचुएशन है अलग अलग देश का अलग अलग स्टेट का अलग अलग हालत है तो सबके हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूशन फिट बैठना चाहिए तो इसके लिए 8 महीना तक टाइम दिया 8 मंथ 8 मंथ 8 माह समय दिया हुआ काक टू द पीपल ऑफ इंडिया आप लोग इसको देखिए और क्या चेंजेस चाहिए वो बताइए सो 21 फरवरी 1948 8 माह समय दिया होल टू डिस्कस ऑन इट यार पिছত 4 नवंबर 1948 ये वाला डेट तो भूलिए मत 4 नवंबर 1948 4 नवंबर 1948 ए पर्टिकुलर डेट की होल फाइनल ड्राफ्ट दिया होल फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनल ड्राफ्ट बनवा होल ठीक है तो फाइनल ड्राफ्ट कोने इंट्रोड्यूस करिब बारू फाइनल ड्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑब्वियसली कोने इंट्रोड्यूस करिब एतो जे ड्राफ्टिंग कमिटीर मेन चेयरपर्सन माने अंबेडकर बाय भीमराव अंबेडकर और एटू कार उसरत प्रेजेंट करा होल कार उसरत दिया होल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसरत दिया होल
और इंडिया पब्लिक दिया हूं, आप लोग भी देखिए, ये हम लोग का देश का फाइनल ड्राफ्ट है, हम लोग का देश का कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट है। और ये डेट मत भूलिएगा, 4 नवंबर 1948 हम लोग का देश इंडिपेंडेंस मिला। अभी 1.5 साल हो गया है, लगभग 1 साल 2-3 महीना हो गया है ये बात, लेकिन गौर करने लायक बात है। देश इंडिपेंडेंस हो गया, इंग्रेज चले गए, देश का कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी 1 साल 2-3 महीना हो गया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन रहा है। এতিয়া কি হবো, একটু रीडिंग होगा, रीडिंग माने ये ड्राफ्ट, माने मेला जैसा आदमी आएगा, बहुत भीड़ आदमी रहेगा, उसके बीच इसको रीड आउट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाएगा कि ये जगह में ये चीज हम लोग डिसाइड किया है, ये जगह में ये चीज डिसाइड की है, और आप लोग बोलिए इसमें कुछ चेंजेस होगा तो बताइए। ठीक है, ये कय रीडिंग बोली कहा है कि कय रीडिंग। सो कॉन्स्टिट्यूशनर रीडिंग करा হয়েছিল, তিনটা রিডিং করা হয়েছিল, টোটাল 3টা রিডিং করা হয়েছিল। ফার্স্ট রিডিং, সেকেন্ড রিডিং, থার্ড রিডিং, তিনটা রিডিং হয়েছিল টোটাল, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড। फर्स्ट रीडिंग 5 दिन लेकर चली थी, 5 दिन, पहला जो रीडिंग था वो 5 दिन तक चला था। दूसरा जो रीडिंग था वो आपका चला था 10 महीना 3 दिन, ये आपका चला था 10 महीना और 3 दिन के लिए चला था, समझे। और थर्ड रीडिंग मैं बाद में बोल रहा हूं, ये अभी देखिए ये हो गया। अभी ये 5 दिन तो चला था, वो था आपका 4 नवंबर 1948, 4 নভেম্বর 1948 পড়া, 4 নভেম্বর 1948 পড়া আপনার 9 নভেম্বর 1948 লোকে চলেছে, 9 নভেম্বর 1948 লোকে এটা চলেছে ফার্স্ট রিডিং। সেকেন্ড রিডিং যেটা বলবো আপনার 10 মাস 3 দিন চলেছিল, হেতু চলেছিল বলবো আপনার 15 নভেম্বর 1948 পড়া, 15 নভেম্বর 1948 পড়া। नेक्स्ट बছর 17 অক্টোবর 1949, 17 অক্টোবর 1949। और थर्ड रीडिंग फाइनली तो कंप्लीट होल केতিয়া, कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। थर्ड रीडिंग कंप्लीट होल 26 नवंबर 1949। अभी मुझे आप ये बताइए, ये वाला डेट आपको पहले कभी मिला था क्या? अभी तो मिला था, मैं बोला था। हम्म, 11 सेशन 14 नवंबर का 26 नवंबर 1949, ये लास्ट सेशन का लास्ट दिन था, लास्ट सेशन का लास्ट दिन था। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किए थे, इसी दिन को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और यही दिन था जो जिस दिन आपका थर्ड रीडिंग कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी। सवाल यह है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन के इधर रेडी हो गया था तो तुरंत लागू क्यों नहीं किया? 26 নভেম্বর রিডিং হেক, তিনটা রিডিং হেক হয়ে গেল। 26 নভেম্বর আপনার 11টা সেশন লাস্ট দিন আছিল, কনস্টিट्यूशन আমার रेडी हो गल, क्यों पब्लिक ওসব একটু दिया हुआ नहीं? बिकॉज तब हम लोग बोले थे कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, इतना दिन तब गया है तो ठीक है। बाकी हम लोग लिस्ट में लिखेंगे भी इसके बारे में। बाद में वो लोग डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग 26 जनवरी 1950 को लाएंगे, बिकॉज वो दिन हम लोग के लिए खास है। क्यों? जब लाहौर में एक सेशन हुआ था, हम लोग नेक्स्ट हिस्ट्री क्लास में इसको पढ़ेंगे, उसमें एक लाहौर सेशन हुआ था 1930 में। तो 1929 में, तो 1930 में 26 जनवरी इंडिया का पहला फ्लैग बोला गया था, ये इंडिया का फ्लैग है। तो 26 जनवरी 1930 वो बहुत खास है हम लोग की हिस्ट्री में। और वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये जानबूझ के 26 नवंबर 1949 को ना करके 2 महीना वेट किए, जस्ट वेट किए ताकि उस दिन को हम लोग करेंगे तो ये होगा। और उसी दिन 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग के ऊपर दिया गया था, हम लोग को अपना सपोर्ट मिला था। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।